তুই মাইলে এন্ট্রি মোর দিল কি বাসি ঘন্টি রে। এ ভাই দে তো পান গিলাসে দে তো। ধর ভাই নে। কায় পান দিলু এটা? এটা আমার নালির প্যান রে। নাই পিয়ে অলগা পায়ে জানি চুকি নাই। का कर मारे भाई गरीब दुखी लोग। এ ধন চুমাটে দেই বলছিল দিও ন গো, কেতে দিন ঠকবো আও দিও। না বলু রে গাড়ছুয়া চুমা দেমি হয় রে মারি চুমা নেই তো বলে সপলু কায় লাগে বড় জ্ঞান গজা পয়সেন। বাউরা মুই তো দিবানা কেনটা কেনটা হইছো পিলা মানে এইগুলি তুমি এটা হ্যাঁ? আরে দাদা টিকটক বনুছিল দাদা। আবে বা কিনু কানা দরকার ভাই? তোর ধুতি, তোর জিন্স প্যান্ট, তোর গামছা, সে টুপি, সেটার চশমা, তার হাফ প্যান্ট, তার চড্ডি সব বহিনে মি কানা করবো কে? নেই করি দেখা তোর আরো গোড় কাটি দেমি আর গুটে গোড় বাহারে ঝুলাই দেমি। बेटा सीरियस नहीं गुला कह रही, मजाक है। का करबो बजा? জানি তুমি লোক को डिस्टर्ब करबो हो? কাকে ডিস্টার্ব না করো সবে শুইলা বোঝামি কাଣା ভাবুছ? মুই ভাবু ছে টেড়ছে করে উচকি মরমি কে। কাহলা জিগো ইতিহাস লেখা হে বাগুরি মোর নাতি। হ্যাঁ গো হেন্তা কর, তোমার না টিভিরে বি আবা, সকালে সকালে নিউজ বি আসবা তোমার না। বাবু তোমার আঁখি তলে কেনতা কলা কলা পড়ি যাইছে? রাতি সারা তুই চুকি নাই। রাত ভর কাଣା করছ? माल मन कर संग गपु थिसिबो। এ কাଣା কইল? नहीं 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 नाइट ड्यूटी कर से तिले रात बच्चे बात पूछ। মামু কুকুর কেনটা ঘুরিয়ে দেখো वो किती दिनर बाद कॉल टी आइला रे। কি বুয়া কাଣା করছ গো? सुन तो गुटे कथाटे कहमी के। মতি যদি পাউছিল ভ ডেলি ডেলি করবু ঠিক। রিচার্জ তে পকে দেলে নাই পকে দার সালা ডেলি কল করার কথা কইছি, চল ভাগিনো। মা মা বারু বেটেন দে মারি দিবি পুরা টেকারুর পো মতো মার দেবি। কে মারলা রে? টেকারুর পো মারি যে মতো কাটি দিবি বেটেন দে পুরা। তোর ধিয়া তো জীবন এন রে বাবু, তুই কায় মার লড়ি যাউছু রে? হ্যাঁ মারি মুরা দেওয়া বেলে অন যা তোর ওকাত কানা আছে বল পাইবা? যেন দিন তোর ওকাত হয়ে যাওয়া বই থাক বাটে রখি পারবার মর্জি কে সেদিন তুই আইবু। মুই তোতে মো নিজের হাতে মর্জি কে টেকি দেবি, বুঝলো? চল মোর কুলে এ মামু শুন গালি মারে বুঝলু ও এগো ধন 30 টাকা দেই থান গো পাউস টিপি। কালি 50 ଦେଇଥିଲି যে হেডা রিটার্ন করো। ও হে কথা কে তুই ভুলি যা যা। নে 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 কাঞ্জি ভুলতি তোর বুয়া দউছে কা মোর 2 নম্বর বরনো মাগি গুলি দউছে। 30 টাকা मागू जे तबो सत्य सुना गहना मागला में किनु। सुनो तो डार्लिंग तमे पुरे मते बहुत भल पाएसो। हां बोले गुटे कथाटे पचरामी। পচরা তো ते बिहा है बुके ए गुरी के भे तो है बु। चलारे रुगा मोर 5-5 टा बॉयफ्रेंड पेंडिंग थे से ना मुझे भी आवी। যা কইব তুমি মহেন্দ্র সিং ধোনি তলে। খামু দহতানে তে দে কুলকুলি খামি হ্যাঁ বেলে মুলে পুড়িয়া টিয়ে নেব। কোন পয়সা না
मोर गुलगुला हालत देखू बेले मोर घोराड़े सुनो तो गु का हैला गो तुमर लगी ना सरप्राइज टे अछि मां सत्ते के काना है जे गो अरे बेड़ी टिकटॉक आडू मी नुआ मालटे सेटिंग को निनो रे हैं मी केता करमी से चिंता नहीं कर सकालर गाड़ी की बसी मुई छाड़ी जिमी तो मुई नहीं जाए मुई नहीं जाए मुई नहीं ना ए चल चल ए भांग पुड़िया टिके दियो न रे टेके भांग नहीं दियो मु गंधु थिसी दे दियो गो बहु ना हेले मोरी जीवा तोर दीवाना मोरी जाई मु गंधुर गुटे तले धरतीर बोझ कंबा औकातर কথা न लगबू जान तोर जन जानू আছে না है মতে বাপা কইছি আর মতে ভেলি কইছি मिस कॉल मारू जे देख अरे बार बार मिस कॉल मारू जी हेलो कहाँ जे मिस कॉल मारू जी बे एते कहू छ बोले सले रिचार्ज टे ना कर दे तो তোর কনিয়া তুই সমলা যে মামু हाँ हो মু কেনাল কে দেখেন 5 টঙ্গি তে পেন है हो মামু মামু हाँ হা তো খুশি বালি লানো बोरू ने कहीं जो हां है सब बेले पढ़ू थी नहीं हां मुझे तार मितार पढ़ती बेले नहीं मनु से जाती हो তুমি মনুষ নয় সে ভাই ए कोले कोले खरे है लोलही टुकेल देखी देले पोले आबा ताना एकला एकला खाऊ रे আহারে মনিষা নয়নি তোতে এন্তা নজর গায় রে ধন মোর কিয়ে তা বেলা बिलेटे क्या रे सुंगी सुंगी सब बोले पोले आसु जे हारे भंजा तुम्हें मनोर जी काना कहलो सब बेले मते गाली सुनालो মু কিছু ন কই খালি আই যাবি কইনু তোর বদমাশি লাগি হসি গলাই দিল মালা তোর তিরছি নজরে আগে দেখি করে সোনা রে গলি মুই গলি তোর পাগলা এ ইনকে কানা করি আইছু রে इटा मोर माल रो घर आ जेबू तानी के भेटी आई जी মুই জিমি কেমু हां चल पार्टनरशिप रे देखमा ओह नो डार्लिंग बाहर तो टिकी কাই জীব না ভাল লাগি ओ डार्लिंग बाहर टिके जल्दी काहे लाबे एते जोर किलो जो दादा बिस्कुट जुटे वो दादा